মুজাফরনগরে সঞ্জীব বালিয়ানের সমর্থনে বুধবার প্রচারে ময়দানে অমিত শাহ। মোদী সরকার ফের একবার ক্ষমতায় আসছেন বলেই আত্মবিশ্বাসী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পাশাপাশি ইন্ডি জোটকেও তুলোধনা করেন শাহ। অন্যদিকে এদিন মধ্যপ্রদেশের পান্নাতে নির্বাচনী প্রচারে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। প্রার্থী বিডি শর্মার সমর্থনে জনসভা করেন তিনি। স্মৃতির নিশানায় ছিল একদিকে কংগ্রেস, অন্যদিকে সমাজবাদী পার্টি। जो घमंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव समारोह में आए उस दिन उन्होंने भ्रष्टाचारी बचाओ रैली बनाई और वो रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात करी। मैं आज इस मंच से समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को कहना हूं, 2014 में मोदी जी ने कहा था जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे, और 2024 में भी कह रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। मुझे बताओ, जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता है। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र के मैं प्रतिनिधि हूं उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। बीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। ये जमाना है वंदे भारत का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं। ये जमाना है बुलेट ट्रेन का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं और इस विश्वास के साथ मौज लेते हैं कि उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन एक दूसरे की राजनीतिक सत्ता का समर्थन का गठबंधन है। आप जिस गठबंधन, जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो ऐसा जो लोकतंत्र की रक्षा और लोकतांत्रिक ढांचे में जनता जनार्दन के उत्थान के लिए समर्पित है। ये फर्क है। আর এদিকে লোকসভা ভোটের ঠিক আগে সঞ্জয় নিরুপমকে কংগ্রেস থেকে 6 বছরের জন্য বহিষ্কার করা হলো। কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে কোপে পড়তে হলো সঞ্জয় নিরুপমকে। মুম্বাইয়ের উত্তর পশ্চিম আসন বন্টন প্রশ্ন করে রীতিমতন দলের কোপে পড়তে হলো বর্ষিয়ান এই নেতাকে। আজ তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলেই জানতে পারা গিয়েছে, এমনকি জানিয়েছেন বিক্ষুব্ধ এই নেতা প্রয়াত বালা সাহেব ঠাকরের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন এই সঞ্জয় নিরুপম। পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি প্রথমে রাজ্যসভা এবং 2009 সালে মুম্বাই উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদও নির্বাচিত হয়েছিলেন। 2014-এ ওই কেন্দ্রে বিজেপির গোপাল শেট্টির কাছে হেরে যান তিনি। এবার নজর রাখা যাক দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের খবরে। যেমনটা জানতে পারা যাচ্ছে যে কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ নাকি করবেন না। মঙ্গলবারও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন আপের দুই মন্ত্রী। কারাগারের আড়াল থেকে আদৌ কি সরকার চালানো সম্ভব? আইন বিশেষজ্ঞদের মতে জেল থেকে সরকার রাজ কখনো স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। ক্যাবিনেটের বৈঠক কিভাবে ডাকবেন? ফাইলে সই কিভাবে করবেন? কেন কেজরিওয়াল দলের অন্য কাউকে দায়িত্ব দিচ্ছেন না, যেমন করেছিলেন লালু প্রসাদ যাদব এবং হেমন্ত সোরেন? তাহলে কি দলে যোগ্য মানুষের অভাব? এমনই হাজারো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। ওয়াকিবহল মহল মনে করছে যে গ্রেফতার হওয়ার পরে সরকার চালানোর ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধার মুখে পড়বেন কেজরিওয়াল। मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी। पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। तो उनको सभी विधायकों ने कहा कि जब आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलें, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हो, तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथियों की तरफ से दीजिएगा कि
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ने सतेंद्र जैन से भाजपा ने ही दबाव बनाया, जनता की आवाज बन गए, आपने इस्तीफा लिया। आज ये दोहरे मापदंड क्यों हैं अरविंद केजरीवाल जी? आप स्वयं आज आरोपी हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया। তিহার জেল যাকে আশ্রমও বলা হয়, আর এই জেল থেকেই সরকার চালানোর পরিকল্পনা করেছেন কেজরিওয়াল। কল্পনা নাকি বাস্তব, কি বলছেন তিহারের প্রাক্তন পিআরও সুনীল কুমার গুপ্তা, শুনব। पहली बात तो ये है कि सरकार चलाना किसको कहते हैं। सरकार चलाना कोई फाइलें साइन करना नहीं होता खाली। हाँ, फाइलें साइन करना अगर होता है तो आप फाइलें साइन करो, वो तो आप कर, अगर उसको सरकार चलाना कहते हैं, पर वैसा नहीं है। सरकार चलाने के लिए आपको कैबिनेट मीटिंग में बुलानी पड़ेगी, मंत्रियों से बार बार आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनसे आपको करना पड़ेगा, और काफ़ी सारा स्टाफ होता है उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एलजी साहब से भी मीटिंग करनी पड़ सकती है, उनसे टेलीफोन पे बात करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ तो टेलीफोन वगैरह है नहीं, टेलीफोन सुविधा नहीं है ऐसी, आपको उनसे टेलीफोन पे बात करनी पड़ सकती है। उसके अलावा बहुत सारी जनता आती है जो आपको मिलने के लिए आती है, जो सीएम की ड्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको ग्रीवांस डिस्पोजल कहते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल कहते हैं। तो वो चीज़ तो हो नहीं सकती अगर आप सीएम की ड्यूटी खाली आप ये सब चीज़ें देखें जो मैंने आपको बताई हैं, तो इट इज़ टोटली यू कैन से इम्पॉसिबल टू रन दी जेल फ्रॉम दी जेल। আপাতত তিহার জেলেই রয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এবার বিপদকার প্রশ্ন চাউর হতেই ময়দানে জোড়া মন্ত্রী, একদিকে আতিশি মালেনা, অন্যদিকে সৌরভ ভারদ্বাজ। দুজনের মুখেই অপারেশন লোটাস প্রসঙ্গ, অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা আম আদমি পার্টিকে আক্রমণ বিজেপি। সোমবার বলেছিলেন বড় সত্য সামনে আনবে, ঘটা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন আতিশি মারলেনা। দিল্লিবাসী ভেবেছিলেন হয়তো এবার কাটবে আবগারি দুর্নীতির জট, কারণ যেভাবে সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নে বেকায়দায় পড়েছিলেন অতিশী, তাদের সবাই ভেবেছিল হয়তো পিঠ বাঁচাতে এবার মুখ খুলবেন তিনি। মঙ্গলবার ঘড়ির কাঁটায় ঠিক 10টা সাংবাদিকদের মুখোমুখি অতিশী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েই সেই এক বুলি অপারেশন লোটাস। বিজেপি নাকি তাকে প্রস্তাব দিয়েছে দলে যোগ দেওয়ার, প্রমাণ সামনে আনার পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে বিজেপিও। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। आतिशी, फिर से आप स्वांग कर रही हैं, इसी तरह की बातें और झूठे इल्ज़ाम कितनी बार कितने नेताओं ने लगाए हैं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, हमारे पास लोग आ रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, इतने रिश्वत दे रहे हैं कि भाजपा में आ जाओ। कौन है वो लोग, कहाँ है आपके पास सबूत? आप गई हैं इसको लेकर एफआईआर करने के लिए, मीडिया के पास तो आप आ जाती हैं, लेकिन आप सोचिए आप सीधे इसका एफआईआर क्यों नहीं करती? অতিশী অভিযোগী একেবারে কপি পেস্ট করলেন আরেক মন্ত্রী। পাল্টা জবাব দিয়েছে বিজেপিও। মানুষকে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন কেজরিওয়াল তার কি হলো, প্রশ্ন বিজেপির। तो अब 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है, उसमें पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर आतिशी जी का है, तीसरा नंबर राघव चड्ढा का है, चौथा नंबर दुर्गेश पाठक का है। ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो गई, ये तो दादागिरी हो गई। अरविंद केजरीवाल जी, आप जब भारतीय राजनीति में पहला कदम रख रहे थे तो आपने कहा था किसी पे आरोप लगे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता थू थू कर रही है आपकी राजनीति पर। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा अरविंद केजरीवाल?
প্রশ্ন হলো অতীশী বা সৌরভ ভারদ্বাজ যদি কিছু নাই জানেন তাহলে কিভাবে জানলেন তাদের এবার ডাকবে এজেন্সি? বিজেপিকে বেকায়দায় ফেলতে গিয়ে কোথাও নিজেরাই বিপদে পড়লেন না তো? রিপাবলিক বাংলা। মাঝে 180 দিন আর ঠিক 181 দিন পর জামিন পেলেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং। মঙ্গলবারই সাংসদের জামিন মঞ্জুর করে সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার প্রয়োজনীয় সরকারি প্রক্রিয়া শেষে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় সঞ্জয় সিংকে। জেল থেকে বেরিয়েই এদিন আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে যান তিনি। দিল্লি সরকারের আবগারি দুর্নীতি বদলের জন্য বেআইনি অর্থ লেনদেন জড়িত থাকার অভিযোগে গত 4 অক্টোবর সকাল থেকেই আপের রাজ্যসভা সাংসদ সঞ্জয়ের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বিকেলে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এরপর 2 দফায় তাকে ইডি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল রাউস অ্যাভিনিউ বিশেষ আদালত। আর এবার একটু পার্শ্ববর্তী রাজ্যের দিকে নজর রাখা যাক। এই যেমন ওড়িশা, যেখানে বিজু জনতা দলের সঙ্গে আর জোট নয়, বরং লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটে একাই লড়বে বিজেপি। দলের রাজ্য সভাপতি মনমোহন শ্যামল জানিয়েছেন যে 21টি লোকসভা কেন্দ্রে এবং 147টি বিধানসভা কেন্দ্রে একাই লড়বে পদ্মশ্রী। ওড়িশায় এবার কড়া টক্কর হতে চলেছে বিজেপি ও বিজেডির মধ্যে, কারণ নবীন পটনায়কের রাজ্যে একাই লড়বে বিজেপি। সম্প্রতি 1.5 দশক পর বিজেপি বিজেডির মধ্যে জোটের প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়। আসন রফা চূড়ান্ত করতে দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন নবীন পটনায়ক, কিন্তু তারপরই সেই জল্পনায় জল। রাজ্য সভাপতি মনমোহন শ্যামল জানিয়েছেন, লোকসভা বিধানসভা ভোটে একলা চলতে চায় বিজেপি। অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় থেকে এনডিএর শরিক ছিল বিজেডি। 2009 সাল পর্যন্ত চলে যাত্রা। বিজেপি বিজেডি জোটে অতীতে লাভ হয়েছিল বিজেডির। ওড়িশা বিধানসভা 2 বার দখল, 3টি লোকসভা ভোটেও ভালো ফল করে। উল্লেখযোগ্যভাবে নবীন পটনায়কের দল কিন্তু বিজেপি বিরোধী INDI জোটেরও শরিক নয়। 2019-এর লোকসভার 21টি আসনের মধ্যে বিজেপি পায় 12টি, বিজেডি পায় 8টি আসন, কংগ্রেস পায় 1টি। অন্যদিকে বিধানসভার 147 আসনের মধ্যে বিজেডি পায় 112টি, বিজেপি 23 আর কংগ্রেস পায় 9টি আসন। 4 দফায় ভোট ওড়িশায়, 13 মে, 20 মে, 25 মে এবং 1 জুন। 24-এর ভোট যুদ্ধে বিজেপি বিজেডি কতগুলি আসন পায়, এখন সেটাই দেখার। রিপাবলিক বাংলা।